अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज प्रोग्राम कर रहा हूं स्टूडियो से। अक्सर आप मेरे प्रोग्राम जो है टेलीविज़न स्क्रीन पर जब देखते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उन इश्यूज़ को सामने लाया जाए जो एक आम आदमी के मसाइल और उसके इशू हैं। आज बात करेंगे हम जनूबी पंजाब, और अगर मैं सेंट्रल पंजाब की बात करूं या पूरे पाकिस्तान की बात करूं कि जिस तरीके के साथ हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जिनके बारे में अक्सर आप शादी के बाद उनके आप को मुख्तलिफ़ अंदाज में उनकी चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं कि सिलेंडर की वजह से जो है वो ससुराल में जो है उनकी कीमती जान से उनके माँ बाप को हाथ धोना पड़ा, या मुख्तलिफ़ बहानों से आजकल जो ये ख़ास तौर पे मैं अगर अब की बात करूं तो ये यकीनन मुतवातर आपको दिन में 2, 4, 5 जो स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आती हैं किसी न किसी अंदाज़ में। आज मेरे पास जो स्टोरी है आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो फ़रखंदा शाहीन की है, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी के जो नौजवान हैं उसकी एक सबसे बड़ी साहबजादी हैं। पिछले कुछ अरसे में उन्होंने उसकी शादी की और शादी के कुछ ही अरसे के बाद ससुराल की जानिब से मुख्तलिफ़ हीले बहानों की वजह से मुख्तलिफ़ डिमांड्स जब सामने आने लगी तो एट दी एंड उनको मिलने भी नहीं दिया गया और साथ में उसको कीमती जान से भी हाथ धोना पड़ा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उसके वालिद, उसके मामू। उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से ये ऐसा मामला और ये आज का दिन इनको देखना पड़ा कि आज ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या कहेंगे गुलाम अब्बास साहब, कब हुई शादी? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ स्टूडियो में, और मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे ये है कि आप जैसे लोगों की वजह से हम अमन की नींद जो है, सुकून की नींद जो है वो घर पर सोते हैं, और आज आप तकलीफ़ के साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। दिल की अथाह गहराइयों से मैं उसके लिए अफसोस करता हूँ फ़रखंदा के लिए कि अल्लाह पाक उसके आखिरी सफ़र में उसके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, और साथ में उन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए हमारी इंतज़ामिया की जानिब से। हमारी हुकूमत, मैं पंजाब हुकूमत की बात करूँ या फेडरल हुकूमत की बात करूँ, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, यकीन रियासत मदीना में इस तरह का वाक़या आपको देखने को नहीं मिलता था। क्या कहेंगे, कब हुई फ़रखंदा की शादी और ये मामला किस तरह से? सन 2018 से हुई सर। तकरीबन 2-4 महीने सानू मिलती रही है सर, आंदे जाते रहन। जब भी फिर मैं गया हूँ उधर, उनकी वो सास थी जो, वो मतलब है उसके कोल खड़े होके मिलवाती थी, हमारे साथ अकेले बात नहीं करने देती थी। बच्ची एक दफ़ा मतलब है 2 दफ़ा घर में आई है, शादी हुई है तो फिर रुस के आई है। फिर एक बंदे ने कहा कि मैं इसको भेजता हूँ, दोबारा मसला नहीं होगा। फिर वो भी ना हुआ सर, फिर उधर ही रही, हम जाते रहे। वो सर नहाने दें, डिमांड दें, मोटरसाइकिल ले दें, कार ले दें, इसको घर नाम कराएं, ये ऐसी चीज़ें कोई डिमांड देते थे। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा बेटा नहीं है सर, 4 बेटी हैं, तो मैं डिमांड कैसे उनकी पूरी कर लूँ। तो इधर जब भी मतलब है, फिर उधर से आलमपुर से चले हैं, साल 6 महीने के बाद इधर आए मुल्तान में सर। मुल्तान में आए तो हमने साल ढूंढने लगा दिया कि किधर है किधर नहीं। हमारी तो ख़ानदान जोक वैस में, इधर मुल्तान में रिश्तेदारी नहीं है। उधर सर ढूंढते ढूंढते 6 महीने साल के बाद आए हैं। उधर उनका घर मिला, मामू के घर में आए थे वो, अपने मामू के साथ उधर रहते थे। उधर से फिर मैं पीछे आया, फिर नहीं हमें पता चला भी किधर है या किधर नहीं। फिर दोस्तों को इकट्ठा करके इसके घर में आया साल डेढ़ के बाद। उन्होंने बात शाद की, वो भी ये मिलने नहीं देती थी, जब भी हम आते थे ये डिमांड होती थी उनकी। अच्छा, ये बताइए कि ये बातें तो आगे चलकर होती रहेंगी। जब आपने फ़रखंदा शाहीन की शादी की, हमारे जो नाजरीन जो हैं, जो देखने वाले हैं, उनको अंदाज़ा हो सके कि क्या बुनियादी वजह क्या थी कि आज जो है इस नौबत तक सूरत हाल पहुँची। आपने क्या देखा भाला नहीं है, आपकी वो फैमिली, उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, या कैसे आपने उसकी शादी कर? कोई रिश्ता नहीं उनके साथ सर, तो वो राणे हैं, वो हम भैंस हैं। राजपूत हैं और असी भैंस हैं सर। आप वैस फैमिली से वही आपका आपको ताल्लुक से? बता रहा हूँ, पहले कि वो फैक्ट्री में काम करती थी, बच्ची हमारी मशीनें सीखती, वो भी सीखती थी। उधर ही इनकी दोस्ती हुई, घर में आना जाना शुरू कर दिया साल 6 में। उसके बाद इनकी शादी हो गई, मैंने देखा भाला नहीं है। तो घर वालों ने तो देखा होगा आपकी फैमिली के ये जो इनके साथ ही इधर अजीज़ मिलतियाँ थी, वो फैक्ट्री में मिलती थी, उनका पीछा हम नहीं जानते थे। नाज़िम, मेरे साथ उनके मामू भी मौजूद हैं, गज़नफ़र अब्बास। गज़नफ़र भाई, क्या कहेंगे कि जब शादी हुई तो क्या उसको उस तरह से, जिस तरह से जब हम बच्चियों की शादी करते हैं तो आपको पता है जो घर के जो बड़े जो होते हैं
وہ جا کر فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, لڑکے کو دیکھتے ہیں, تو کیا ایسی کیا مطلب کوتاہی کہیں لگتی ہے آپ کو کہ وہ ان کو دیکھنے میں, ملنے میں ایسی کوئی کمی پیشی رہ گئی جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی؟ سر وجہ اس طریقے نال ہے بھی جس ٹائم شادی ہوئی ہے نا ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਡੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, 2 ਨੰਬਰ ਹਨ, ਔਰਤ ਗਲਤ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੰਜਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ 2-3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ दे। या ये इकलौती बेटी है? ना 4 बेटियां हैं, सबसे बड़ी ये है ना। अच्छा जिस टाइम इन्हों की पेंशन की फरमेशन की फिर उन्हें आख्या या प्लाट लैके दे, बच्चे को स्कूटर लैके दे, वो अपना कोई कारोबार करे। इस कि मेरी 4 बेटियां बेटा है कोई ना, मैं सारिया हिस्सा देसा। इस वजह तो उन्हें जनाब उसका आना जाना बंद कर दिता तो उसने मार कुटाई शुरू कर दी। आखिरकार उस पर इतना जुल्म ज्यादती करेंदे रहे। जिस टाइम वालदेन वेंदे मिलन, जो कोई रिश्तेदार मिलन वेंदे तो बच्ची कम कमती है लेकिन गल नहीं कर सकती, अपनी उस सस दे कट्ठे बहती है, जो गल करेंदे वो आखे तो गल हो सकती है, नहीं तो वो गल नहीं कर सकती, इतने प्रेशराइज है। या अगर कोई मार कुटाई इस तरीके नाल कीते हुए होया, कोई जख्मी शख्मी होवे ना तो बच्ची को पूछे ना तो खुद सस आखदी आई बई इसदा तो सीढ़ियां तो डिगी है, कोई नूं होर चोट आई है, इसनूं मारे तो किसी नहीं है, तो बड़ा प्यार रखती है साडे नाल, बड़ी मुहब्बत रखती है। सर कुछ अरसे बाद इन्हों का आना जाना बंद कर दिता। जिस टाइम को मिलन वनिया धक्के मार के बाहर बजा देवन, जिस टाइम बाहर कट देवन ये वापस रोंदे पिटेंदे वापस वजन, रिश्तेदारां नूं भी ना दस सकन, किसी होर भी ना दस सकन बई असां रिश्ता जा कर बैठे हैं, किस तरीके नाल आखो बेगैरां बंदियां दे विच कीता ते असां इन्हां दी की गल करिए। सर कुछ अरसा गुजरिया, इन्हां दा आना जाना जिहले बंद थी गया तो वो उत्थों नस पै, ऐलांपुर तो मुल्तान आ गए। जिहले मुल्तान आ गए उत्थों सर बाद मिलन कीते आंदे रहने, इन्हां नहीं मिलन दित्ता उन्हां। आखिरकार कुछ अरसा गुजरे तो उन्हां दा मामू है जैद, उसनूं इन्हां गल कीती, कोई नाल बंदे शंदे मिलाए, उस आख्या अच्छा बच्ची तो नहीं मैं मिले ना, अगर बच्ची तो नाल आंदी है तो ठीक है, नहीं आंदी तो फिर मुश्किल ही है। उन्हें बच्ची नूं मार कुट के जिस टाइम लैके आए तो उस रोना पिटना शुरू कर दिता। उस आख्या मेरा कुछ नहीं लगता तो मैं नहीं आंदी। खैर रोंदे पिटेंदे घर वापस चले गए। इसे तरीके नाल कुछ अरसा गुजरे तो सानूं उत्थों पता लगा यूनियन कौंसल दे विचों सन भी वो 10 सर्टिफिकेट बनवाइंदे वदन। उसको पता लगा जिस टाइम उन्हें आख्या भी यार बच्ची तुहाडी साडे रिश्तेदार हो, तुसीं सानूं सड़ना आई, तुसां सानूं बुलाओ, आ असीं जनाजे ते आऊँ, आ कोई अफसोस ते आऊँ, आ तुसां क्यों नहीं दसरिया? असीं आख्या सानूं तां पता भी नहीं। सर उस टाइम असीं 5 तरीक का तकरीबन वकूआ है, जिस टाइम सानूं इतला मिली है तो 5 नूं ही असां 1-5 की है। 1-5 करके अस जनाब थाने कुतबपुर पहुँच गए। उसे चलते चलते जिमें पुलिस मुलाजम साडी अंदर है उत्थे पहुँचे हैं। सर जिस टाइम उन्होंने मकान ते गए हैं तो सानूं धमकियां देंदे रहे भी जिमें बच्ची नाल ती है तुहाडे नाल ही वो काम करसूँ, जाओ नस जाओ। उस तो बाद मुलाजिम पुलिस एक नूं लैके गए, फिर उस कहा भी मेरा तो उन्होंने रिश्ता भी कोई नहीं, मेरा भांजा है, वह मामू आके मेरा भांजा है, मेरा बैंड नाल ही कनेक्ट खत्म है, मेरे भांजा नाल ही खत्म है, मेरा उन्होंने कोई रिश्ता नहीं। सर उन्होंने रिश्ता कोई नहीं। तो जिस टाइम असी उसके मामू नूं पुलिस लैके गई है 1 घंटे बाद उमैर हाजिर हो गया। जिस टाइम उमैर आ गया फिर जनाब इलाके वाले मुअज़्ज़िज़ीन उन्होंने आवन पै गए भाई इन्हां दा तो जुर्म ही कोई नहीं। सर कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है भाई एक बच्ची नूं मार के ख़त्म करके उहदे वालदैन नूं उहदे रिश्तेदारां नूं किसी नूं इतला नहीं दी। उस तो बाद की एमरजेंसी है उन्होंने भाई इतला भी नहीं दी तो फिर उन्हां दा 10 सर्टिफिकेट बनवाउण दा की तलक आई। 10 सर्टिफिकेट बनवाइंदे वदन सानूं उत्थों सर पता लगा, असीं थाणे तो जाके रपट दी है, उन्हां बंदियां नूं खड़ाया। लेकिन हुण सानूं कदी आखदे ने बई वो शख्सी जमानत ते कोई छुड़ेंदा पीए, कोई ये करेंदा पीए। असीं दरखास्त दी है कबर कुशाई दी, जनाब जिस टाइम फैसला हो सी इंशाअल्लाह उन्होंने सज़ा मिली वने। सर ना ज्यादती की ने बच्ची नूं, पहले भी उन्होंने अजाब देंदे रहन ते हुण भी अजाब दे दे के उन्होंने मारे ने। जितना हो सके जनाब उन्होंने सज़ा मिली जाए। और साढ़े नाल बहुत ज़्यादतियां होंदियां रहियां, बहुत ज़्यादतियां होंदियां रहियां। ये मैं इसमें कुछ जितनी आपने बात की इसमें कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे व्यूवर्स इस टाइम देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो सके। आपने जो पूरी बात बताई कि फ़रखंदा शहीन की शादी 2018 में होती है, 2018 की शादी के बाद मोहम्मद उमैर के साथ
4-5 माह के बाद जो है घर में जो घरेलू जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ जब शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो मिलने नहीं देते। एक मामू होने के नाते आपने क्या उनके घर चक्कर नहीं लगाया? चक्कर लगाया तो क्या फ़रखंदा ने आपको कभी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, या आप मेरे लिए कोई चीज़ का ऐसा कोई बंदोबस्त कीजिए, मुझे अपने घर ले जाइए या इनसे बात कीजिए? ये जो बीच में ये जो हिस्सा है, इसको किस तरह से कहेंगे? कभी जाना ना हुआ उनका, या उन्होंने मिलने नहीं दिया, तो मैं ये समझता हूँ तो ये तो आपने कोशिश नहीं की उसमें, या ऐसा क्या वजह थी कि मतलब कहने का फ़रखंदा का आपसे रब्ता ना हो पाया है? सर रबता भी होया जिस टाइम पहले इन्हों के नाल ज्यादतियां हुई ना, फिर मैं बाद गया 4-5 बंदे लैके गया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा। जिस टाइम मैं जाना रही ना, वो औरत जी वो सस है ना फ़रखंदा दी, उस इस तरीके नाल वर्ताव किया, मैनू मालूम होवे बई ये सानू भी अजाब देना चाहती है, सानू भी फसावना चाहती है। नहीं देखें, जब बच्ची जब आप तो शायद बाद में गए, लेकिन ये जैसे ये मौजूद हैं, आपकी मिसिज घर पे मौजूद होंगी, आपकी फ़रखंदा की वालदा, तो वो तो घर जा सकती हैं, फ़रखंदा से मिल सकती हैं, फ़रखंदा उनको बता सकती है। उसको नहीं मिलने देते थे वो। तो आप उस वक़्त कोई किसी से रब्ता नहीं किया जिसने रिश्ता करवाया, या वहाँ अहले इलाका सर वो के जो मोबाइल पे भी बात नहीं करने देते थे, उससे मोबाइल भी नहीं रखने दिया। हमने जो उनके नंबर थे उन पे फ़ोन करते थे, वो नंबर नहीं उठाया। देखें 2018 की बात आप कर रहे हैं, 2019, 2020, 2021 के तकरीबन नवंबर एंड में हम बैठे हुए हैं। तो ये 2 ढाई 3 साल आपने क्या उसमें कोई कोशिश नहीं की? क्या कहेंगे इसके ऊपर कि ऐसी क्या वजह थी कि वालदा वो रब्ता नहीं किया, उन्होंने फ़ोन करने नहीं दिया, उन्होंने आपको मिलने नहीं दिया? आपने कहीं दरख्वास्त दी, कहीं किसी से, कहीं अहले इलाका में जैसे कोई चेयरमैन, नाज़म, कोई फैमिली का कोई बड़ा जो होता है उसके ज़िम्मे बंदा लगाता है कि भाई वो हमने शादी की है, तो वो फ़लाँ फैमिली के साथ की है, तो वो मिलने नहीं दे रहे, तो आप उसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। क्योंकि जब आपने शादी की खुदा ना खास्ता, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, और ना ही कोई इतना वो है कि यहाँ जंगल कानून है। तो इसमें थोड़ा हमारे जो इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पे जो देख रहे हैं जो दोस्त, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि क्या ऐसी क्या वजह थी उसमें? सर इजाजत हो मैं दसा सर वजह इस तरीके नाल है भी जिस तरीके नाल उस बच्ची की शादी थी है, तो डिमांडा तो बाद इन्हां नाल जिस टाइम लड़ना शुरू थी गए तो घर तो बाहर निकाल दे मैंने, फिर तो बच्ची साड़ी बन भी ना सके। वो जब जिस टाइम ही जाना है बंदा तो कम कंबा उसका जिस्म होंदा है, साढ़े नाल गल कर नहीं सकती। वो ਜਿਹੜੀ सवाल जवाब करेंदी ਉਹਦੀ ਸੱਸ करेंदी है, असां को बच्ची इधर मुँह करके गल करो तो वो आदि है मेरे वाल मुँह करके गल कर, तेरे दे नाल की रिश्ता है? बोले तो उधर आंदी है हाँ फरखांदा इन्हें इधर जाना ही। बच्ची ने सर जितना उन्होंने अजाब दिता, इस तरीके नाल मारिया, बच्ची तो कम कंबा के गल भी पूरी नहीं कर सकती, रोंदी है बेचारी। सर बाकी ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀਏ, ਆਪ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਲੂਮ ਦਾ ਇਸ कोई ये जो जुर्म करेंदी है, ये जुर्मदार है, ये जी जालिम है, उसनों पता ही कोई नहीं मैं कि बैठी करेंदी। बात करूं, जब बीवी हमारी जाती थी ना, वो पहले तो दरवाज़ा नहीं खोलते थे, जो खोलते थे तो वो उसकी सास कहती थी इधर से चले जाओ, आपको मार दूंगी, ऐसे करूंगी, पूरा अला बुरा हमें जानता है। वो ऐसे उसके साथ बड़े करती थी। सर जिते पहली उन्होंने रिहायश है वो आना चाहते हैं, जे अगर पुलिस उन्होंने पुछती है, कोई हुकूमत उन्होंने को गवाही लेंदी है, वो दसना चाहते हैं औरत की जी, उन्होंने किरदार की जी है। 2 नंबर बंदे हैं सर, नसीब साड़ी किस्मत जे ये रिश्ता होना आई। नाज़रीन वक्फे का टाइम हुआ जाता है, गुफ्तगू जारी रखेंगे गज़नफ़र अब्बास और ग़ुलाम अब्बास से। मैं आपको बताऊं कि जब बच्चियां हमारी ये जो हमारे अगर हम यहाँ की बात करें तो जब वो अपने घर से शादी होने के बाद चली जाती हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, अपने वालदेन के साथ उसका ज़िक्र नहीं करते। जैसे कि ये ग़ुलाम अब्बास और गज़नफ़र अब्बास ने बताया कि जब भी गए
تو ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا. تشدد کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ان سے نہیں ذکر کیا کہ میرے ساتھ اس گھر میں جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے, میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. یہ یقیناً کہ یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, میں بھی ذاتی طور پر جب پروگرام کرنے جاتا ہوں تو بچیاں ظلم تو سہتی ہیں لیکن اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کو وہ کچھ نہیں بتاتی. لیکن دوسری طرف میں کہوں تو ماں باپ جو ہیں, جو اس کے بہن بھائی ہیں, یقیناً اس وقت کتنی تکلیف اور اذیت کا شکار ہوں گے کہ ایک بہن جس کی شادی کرتے ہیں, شادی کے بعد نہ تو اس کی موت کا ان کو پتہ ہے کہ وہ کب ہوئی, کیسے ہوئی, کہاں ہوئی. یہ وہ سوال ہیں جن کی تلاش میں جو ہے غضنفر عباس اور غلام عباس جو ہے کبھی مختلف تھانوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. ان کے ساتھ گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. جی زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش ہو میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر, آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور, کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود, موٹر وے, GT روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے, جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ, جدید ترین آسائشوں سے بھرپور, مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ, کڈز پلے لینڈ, 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس, 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش, دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1, 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس, ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز, بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن, اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول, ہیلتھ کلب, اوپن ایئر ریسٹورانٹس, بینکویٹ ہالز اور ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ. بکنگ 25% سے, بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط. کانٹیکٹ 033 777 777 00. ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد, a project of J7 Group. J7 ایمپوریم, a smart choice. وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز میں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ذکر کر رہے تھے فرخندہ شاہین مرحوم کا, ان کے والد غلام عباس اور اس کے ماموں غضنفر عباس اس ٹائم میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شادی کے بعد 2018 کے 6 ماہ کے بعد ہی گھر میں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی لڑائیاں نے آخرکار ایسی صورتحال اختیار کی کہ آج وہ جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. وہ اس دنیا میں موجود نہیں. ماں باپ
بہن بھائیوں کو اس چیز کا بھی علم نہیں کہ اس کی موت کس طرح سے واقع ہوئی، کہاں واقع ہوئی، ان کو بتایا نہیں گیا۔ یہ بتائیے گا جیسے میں نے آپ سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ 2-2.5 سال کے اس عرصے میں تو کیا ایسی بات تھی کہ جو آپ کو لگا کہ اب بات کچھ بہتری کی طرف چلی جائے گی، شاید مہینے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی، 2 بعد بہتر ہو جائیں گی، یا آپ مختلف اپنے جو عزیز و اقارب ہیں جو ہیں وہاں جا کر آپ نے کوشش کی کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے صورتحال بہتری کی طرف چلی جائے؟ سر بچی دی پہلے شادی تھی آئی، ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਚਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਉਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਵਣ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਟ ਜਾਉਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਕਫਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਚਾਨਕ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨੀ ਆਵਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੈ ਗਏ ਬੁਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ ਬਿਗਾਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਾਡੀ। ਆਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਚਾਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਲਈ ਉਸ ਮਿਲ ਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸੋ ਆਖੋ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਕੀ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है, अगर ये जिया करते तो हो सकता है ਅਸੀਂ दरखास्त भी देंगे। अब जब आपको पता लगा यूनियन कौंसिल के उससे कि उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो अब जाकर आपने क्या एप्लीकेशन दी थाने में? जी थाने करवाई, थाने 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ 15 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਮੂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਈ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਬਾਂਝਾ ਹੈ ਉਮਰ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਥਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਲਾ ਦੇਣਾ बताना चाहिए था उनकी फैमिली को। आखिर ਸਾਡੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਮਾਲਿਕ ਅਸਾਂ ਸੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 10 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਖਾਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਵਧਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਈ ਦੀ ਇਤਲਾਹ भी ना मिली सर। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से ये बता रहे थे गज़नफ़र अब्बास और उनके वालिद ग़ुलाम अब्बास के, उनका कहना है कि उनको जब इतला मिली कि यूनियन कौंसिल की जानिब से कि फ़रखंदा शहीन जो है वो इस दुनिया
میں موجود نہیں اور اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا گیا تو یقیناً ایک طوفان کی طرح ان کے دل و دماغ پر یہ اثر کیا کہ یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ان کی جو بیٹی ہے، ان کی جو بھانجی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں اور ان کے پاس اس طرح کی کوئی بھی معلومات موجود نہیں کہ اس کو کیا ہوا اور کیا نہیں. اور انہوں نے جب وہاں تھانے کا رخ کیا تو تھانے میں بھی ان سے کوئی خاطر خواہ اب تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو ایس ایچ او ہیں اور ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کہ ان کو لائن پر لیں اور ان سے فرخندہ شاہین کے حوالے سے بات کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو فرخندہ شاہین کے جو والدین ہیں ان کو اس کی فوتگی کی کوئی اطلاع کیوں نہیں دی گئی. اور اب ان کے جو ہے فرخندہ کے جو والد ہیں اور ان کے جو ماموں ہیں انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں بھی جو ہے وہ کیس کر رکھا ہے اس کی قبر کشائی کے لیے کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور اس کا یقین پوسٹ مارٹم ہوگا کہ کس وجہ سے اس کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی. تو اس حوالے سے پولیس کا موقف بھی لیں گے، پولیس کے سینئر افسران کا بھی موقف لیں گے. اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے وزیر اعظم کی جانب سے اور ہمارے جو عثمان بزدار جو چیف منسٹر ہیں ان سے ان کی اپیل ہے، ہمارے جو آئی جی پنجاب ان سے اپیل ہے، آر پی او جو ہیں ایڈیشنل آئی جی جو ہیں ہمارے جو سی پی او صاحب ہیں ان سے غلام عباس اور غضنفر عباس کی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان کے جو ملزمان ہیں محمد عمیر ان کی جو ان کا جو داماد ہے اور ان کے جو گھر والے جنہوں نے ظلم اور ستم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور آج ان کی بیٹی جو ہے وہ اس دنیا میں موجود رہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو فوری طور پر جو قرار واقع سزا بنتی ہے وہ دی جائے. تو اس حوالے سے پولیس کے اعلیٰ حکام سے بھی بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے موقف کیا ہے. جی